les élèves de la deuxième année collège, j'espère que vous êtes bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une explication d'un devoir concernant la leçon d'étude de quelques instruments optiques. On commence par le premier exercice. Donc voilà. Le premier exercice, la première question, définissez les notions suivantes. Définissez les notions suivantes. La lentille convergente, العدسة المجمعة، التعريف ديالها نعطيوه هنايا. La lentille divergente، نعطيو التعريف ديالها هنايا. La lentille divergente عدسة مفرقة. La distance focale، المسافة البؤرية، نعطيو التعريف ديالها هنايا. La loupe، المكبرة، نعطيو التعريف ديالها هنايا. La deuxième question, complétez le vide par le mot qui convient. Le centre optique, l'écran, lentille convergente. هادو هما لي مو غادي نوضعوا كل كلمة في مكانها المناسب. هناك كلمة ستعاد مرتين. نقراو هاد النص هذا. Dans l'œil, la rétine joue le rôle de. Donc العين، في العين لا ريتين الشبكية تلعب دور ماذا؟ تلعب دور ماذا؟ تكتبها هنايا. Alors إذا que le cristallin داك البؤبؤ داك البلورية عفوا تلعب دور ماذا؟ تكتبوها هنايا. La deuxième phrase, les caractéristiques d'une lentille sont. Donc مميزات العدسة هم. شنو هما مميزات العدسة؟ تكتب لي المميز الأول هنايا. اي انا كتبت لكم واحد المميز اللي هو لاكس اوبتيك. اي غتزيدوا المميز الثاني الثالث. دونك نتوما تعطيو هي جوج المميزات، انا عطيتكم واحد. لا كيسيون 3 سيتي لي ديفو دو لوي. دونك اذكر عيوب العين. حنا قرينا جوج غتذكرهم هنايا، جوج ديال العيوب. لا troisième question, la quatrième question, construire le modèle de l'œil. دونك غادي انشئ نموذج للعين. دونك غتنشئوا النموذج ديال العين هنايا. حنا ديجا شفنا شنو هو نموذج العين، كيفاش كنديروا النموذج ديال العين. en déterminant le rôle de chaque élément، بتحديد دور كل عنصر، يعني كل عنصر عنده الدور ديالو. ديجا شفنا هادشي هذا في الدرس. l'exercice 2 on place un objet lumineux de longueur AB égale à 1 cm perpendiculaire à l'axe optique principal à une distance OA égale à 6 cm d'une lentille mince convergente de distance focale OF égale à OF' égale à 3 cm. Donc نضع شيء مضيء طوله AB تساوي 1 سم عمودي على المحور البصري الرئيسي ويبعد بمسافة OA تساوي 6 سم من العدسة المجمعة، والعدسة المجمعة مسافتها البؤرية la distance focale OF égale à OF' égale à 3 cm. La question 1. Construire A'B' l'image de l'objet AB. Donc انشئ A'B' صورة الشيء AB. Donc ديجا حنا كنعرفوا نديروا هادشي هذا. La deuxième question عنده علاقة مع السؤال الأول. Quelles sont les caractéristiques de l'image A'B' obtenue؟ هاد الصورة اللي غنحصلوا عليها هنا اللي غترسموها هنايا A'B'، شنو هي المميزات ديالها؟ كيفاش دايره؟ واش هي مقلوبة، معتدلة، أكبر من الشيء، أصغر من الشيء؟ Voilà. La troisième question, quel est le rôle joué la lentille dans ce cas؟ Donc العدسة ما هو الدور الذي تلعبه العدسة في هذه الحالة؟ دونك شنو الدور ديالها؟ جيستيفيي. دونك ملي غتقول الدور ديالها علاش تلعب دور كذا، لماذا؟ فوالا. بالنسبه للحل ان شاء الله غادي نحطوا لكم من بعد واحد اليومين حتى تخدموا هذا ليكزيرسيس هذا. هو اللي عنده شي سؤال يخليه لنا في كومونتير.